سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمد قرتني مكريا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما حمد و صلاۃ بعد نہایت واجب الاحترام دوست بزرگوں کامل قدر ماؤں بیان معزز قرآن کریم فرقان حمید 22واں سپارہ سورۃ الاحزاب ودی آیت نمبر 59 جڑی تلاوت کیتی ہے
یہ ترجمہ اور اس مطابق کچھ بات کرنی ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ صحیح صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات نے اس آیت کریمہ دے اندر ایک خاص حکم امام الانبیاء دیاں بیویاں بیٹیاں اور امت دیاں عورتوں واسطے بات کیتی ہے. یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بیویاں اپنی صاحبزادیاں اور مسلمانوں کی عورتوں کو فرماؤ کہ جب تسی گھروں باہر نکلو تو اوپر اپنی چادر اڑیا کرو، اس لیے کہ تاکہ تسی پچھانیاں جاؤ بھئی یہ باندیاں نہیں ہیں، آزاد عورتیں نے. ذالک ادنا ان یفرنا فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. تاکہ تینوں کوئی اذا نہ پہنچا سکے، اللہ بڑا بخشن والا بڑا رحم فرمانا. یہ اندر اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء دیاں بیویاں امام الانبیاء دیاں بیٹیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دیاں مسلمان عورتوں پردے دا حکم دیتا کہ جدوں بھی تسی باہر آنا وہ ازواج رسول ہون، وہ بنات رسول ہون، وہ مومنہ دی عورتاں ہون. فرمایا تسی چادر لے کے پردہ کر کے باہر بازار جاؤ. پتہ چلیا کہ قرآن کریم نے جدوں ازواج رسول کا ذکر کیتا تو جمع دے سیگے نال بنات رسول یعنی اولاد رسول جمع دے سیگے نال اور مومنہ دیا عورتاں یہ بھی جمع دا سیگا. بات جڑی کرنی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں دے حوالے نال. اللہ تعالیٰ نے یہ جڑا لفظ جمع دا استعمال کیتا ہے نا، عربی دے قدیے قاعدے دے مطابق اردو ویتے ایک واحد دوسرا جمع، مگر جدوں عربی دی گرامر دیکھی دیئے تو اتھے ایک واحد دو تثنیہ اور تین پھر جمع، تینہ تو بعد جا کے جمع دا ذکر شروع ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بھی ایک تو زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں بھی ایک تو زیادہ، اور پھر امت دیاں عورتاں تے لا تعداد آنا. کچھ لوگ اپنی جہالت دی وجہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں بھی زیادہ مندے نے، امت دیاں عورتاں بھی زیادہ مندے نے، لیکن جدو بیٹی دی باری آندی ہے اتنے کہندے صرف ایک کوئی بیٹی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا. تین بیٹیاں دا انکار کیتا جاندہ، حالانکہ جمع دے سیگے دے نال کم از کم تین تے ہونیاں چاہیے نے نا، مگر ہیں کنیاں چار بیٹیاں نے امام الانبیاء دیاں. سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری بیٹی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور چوتھی بیٹی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا خود شان والے نے، اسی طرح یہ حضور دیاں بیویاں بھی شان والیاں نے، اسی طرح یہ حضور علیہ السلام کے بیٹیاں بھی شان والیاں نے. نبی آپ بھی پاک آ، انہاں دی بیویاں بھی پاک آ، انہاں دی اولاد بھی پاک آ، تے انہاں دے صحاب بھی پاک آ. کیوں؟ قرآن نے خود فرمایا وَيُزَكِّهِمْ، میرا نبی انہاں پاک بھی کردا. تو جڑا نبی دے نال لگیا، نبی دے گھر وچ آ گیا،
نسبت آ گیا, تلق وچ آ گیا, وہ پاک ہو گیا. امام الانبیاء نو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے سن. ایک بیٹے کا نام حضرت قاسم, دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ, اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام. بیٹے 3 عطا کیتے نے, بیٹیاں 4. یہ اللہ دی تقسیم آ, اللہ دی مرضی. اور اولاد رسول اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ عرب حضرت خدیجہ الکبریٰ والو اللہ نے عطا کی. ایک بیٹا جڑا حضور دا سب تو چھوٹا وا قبطیہ ماریہ, انہاں والو اللہ نے عطا کیتا. 3 بیٹے بچپن دے اندر فوت ہوئے. بیٹیاں 4 ہی جوان بھی ہوئیاں, اور مصطفیٰ نے انہاں دیاں شادیاں بھی کیتیاں. اور 3 بیٹیاں امام الانبیاء دیاں حضور دی حیاتی مبارک دے اندر انہاں دا وصال ہو گیا, فوت ہو گئیاں. ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا, انہاں دا وصال رسول اللہ دے وصال تو 6 مہینے بعد وچ ہویا. 3 بیٹیاں حضور علیہ السلام دیاں امام الانبیاء دے سامنے حیاتی مبارک جی فوت ہوئیاں. امام الانبیاء نے اعلان نبوت فرمایا. جیویں جیویں اللہ نے منظور سے قانون بیان ہوندے رہے, پہلے تک یہ تمیز کوئی نہیں سی رشتہ کرنا جہدے نال مسلمان ہے یا کون, رشتہ کرنے کی اجازت سی. جدو اعلان نبوت کیتا ادو تک بھی رشتے چلتے رہے. پھر کچھ دیر تو بعد اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیتا کہ آج تو بعد کوئی بھی مسلمان غیر مسلم عورت نال نکاح نہ کرے. کوئی بھی مسلمان عورت غیر مسلم مرد نال نکاح نہ کرے, شادی نہ کرے. یہ اللہ دا حکم بعد وچ آیا. کنی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا بیٹا حضرت قاسم, جنہ دے نال نسبت دی وجہ تو حضور نے اپنا اسم مبارک رکھیا ابو القاسم, قاسم دا باپ. اس تو بعد حضور علیہ السلام دی بیٹی پیدا ہوئی حضرت سیدہ زینب. عرب دی تاریخ یہ دس دی آ کہ وہ لوگ بچیاں دے پیدا ہون تے بڑا غم کردے سی, پریشان ہو جاندے سی. قرآن بھی اس گل نو بیان کر رہا. اور اس جہالت دے اندر اتنے غرق سن کہ بچی پیدا ہوئی تو زندہ درگور کر دینی, زندہ ہی دفن کر دینی. رسول اللہ نے لوگوں نے دسیا کہ نہ ایسا نہیں کرنا ہے, تو بہت بڑا ظلم آ. بیٹیاں بھی اللہ دی رحمت آ. اگر کسی دے گھر بیٹی پیدا ہوئے تو پریشان نہ ہوئے. مصطفیٰ نے ایک خوشخبری بھی سنائی ہے. فرمایا اگر بندہ پریشان نہیں ہوئے گا, بچی دے پیدا ہون تے غمگین نہیں ہوئے گا, انہاں نو اچھی تربیت کر کے تعلیم دین تو بعد جوان ہو گیا شادیاں کرے گا, قیامت والے دن وہ بندہ میرے نال اداں جنت ہوئے گا جویں 2 انگلاں جڑیاں ہوئیاں نے کہ درمیان چ کوئی شے نہیں ملیاں ہوئیاں آپس. فرمایا جنت میرا وہ ساتھی اداں ہوئے گا, میرے اور وہ درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوئے گا, بالکل میرا قریبی ہوئے گا. ذرا اندازہ کرو نا کہ جس جگہ تے بچی دا پیدا ہوتے غم منایا جاوے, پریشانی کیتی جاوے, اور پھر بچی زندہ درگور کیتی جاوے, اس معاشرے چ رہندے ہویا اللہ نے اپنے نبی نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں. مصطفیٰ نے 4 دی تربیت کیتی, شادیاں بھی کیتیاں. اور عرب دے اندر ایک یہ بھی چیز سی کہ بچی چھوٹی دی شادی ہو جاندی سی. 12 13 14 15 سال تک بچیاں دی شادیاں اکثر تاریخ چ ملدیاں نے, حدیث دیاں کتاباں چ ملدیاں نے. تو سیدہ زینب دا نکاح امام الانبیاء حضرت خدیجہ الکبریٰ انہاں دی مشاورت دے نال انہاں دے خالہ دا بیٹا ابو العاص او دے نال ہویا.
پھر حضور علیہ السلام دیا دو بیٹیاں دی شادیاں ابو لہب دے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ انہاں نال ہوئیاں. پھر سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا انہاں دا نکاح امام الانبیاء دے سکے یعنی چاچا انہاں دا بیٹا علی المرتضیٰ انہاں نال ہویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو گھر آن کے اپنی بیوی حضرت ختیجہ نال بات کی تھی کہ اللہ نے میرے تے قرآن نازل کیتا، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، اللہ دا رسول ہاں. تو سب تو پہلے کلمہ کردے وچوں حضرت ختیجہ الکبریٰ نے پڑھے. حضور میں اس گل دی تصدیق کرنی ہے، تسی واقعی اللہ دے نبی ہو. اے بات رسول اللہ دیاں بیٹیاں نے بھی اس سے بڑے اظہار کیتا. سیدہ زینب بھی اس سے مسلمان ہو گئیاں، سیدہ رقیہ بھی اس سے مسلمان ہو گئیاں، سیدہ ام کلثوم بھی اس سے مسلمان ہو گئیاں. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس سال پیدا ہوئیاں نے جس سال اللہ دے نبی نے نبوت دا اظہار فرمایا، یعنی حضور دی عمر مبارک ادوں 40 سال. سیدہ ختیجہ الکبریٰ دے نال جدوں حضور نے شادی فرمائی عمر مبارک کنی آ 25 سال اور ختیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک 40 سال. اور دو شادیاں پہلے ہو چکیاں سی انہاں دیاں اور دوویں شوہر فوت ہو گئے. کئی لوگ کہندے نے کہ جڑا تسی یہ 3 بیٹیاں حضور دیاں کہندے ہو ہیں تے حضرت ختیجہ دیاں ہیاں لیکن ہے دوسرے شوہر تو، حضور والوں نہیں. کدی کہہ دیتا کہ نہیں ختیجہ دی بہن حالہ سی او دیاں بیٹیاں سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اپنی بیٹیاں بنا لیا. اے انہاں دی بدبختی یا رسول اللہ دی بیٹیاں دا انکار کرن دا ایک رستہ وا. تو یاد رکھو امام الانبیاء دی شادی تو پہلے ختیجہ الکبریٰ دی اولاد 3 بچے نے، 2 بیٹے 1 بیٹی، مگر انہاں وچوں کسے دا نام بھی زینب نہیں ہے گا، کسے دا نام بھی رقیہ نہیں ہے گا، کسے دا نام بھی ام کلثوم نہیں ہے. اے امام الانبیاء دیاں حقیقی بیٹیاں نے، کوئی پچھلے شوہر تو نہیں. ختیجہ الکبریٰ دی خالہ یعنی انہاں دی جڑی بہن او دیاں بیٹیاں نہیں، حضور دیاں اپنیاں بیٹیاں نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جداں خود شان والے نے، عزت والے نے، عظمت والے نے، اسی طرح مصطفیٰ دا خاندان بھی شان والا وا، عزت والا وا. ایک گل اپنے ذہن چ بٹھاؤ. جس ویلے سیدہ زینب دی شادی ہوئی ظاہر ہے کہ ادوں اجے اسلام نے کوئی نہیں سی روکیا بھی کدے نال شادی کرنی تے کدے نال نہیں کرنی. تو ختیجہ الکبریٰ دیاں قربانیاں بڑیاں نے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بھانجا ابو لاس کیوں نہ بیٹی زینب دا نکاح انہوں نے کر دیتا جائے. تو حضور نے فرمایا ختیجہ جو تہاڈی مرضی کر لو، کوئی گل نہیں. امام الانبیاء علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ زینب اپنے خالہ دا بیٹا او دے نال نکاح ہو جاندا وا. چھوٹی عمر دے اندر یعنی 10 12 14 سال دی عمر دے اندر شادیاں عرب دے اندر ہو رہی ہیں. مصطفیٰ دیاں 3 بیٹیاں شادی شدہ نے جنی دیر تک اللہ دے نبی نے اعلان نبوت فرمایا وا. اعلان نبوت تو فوری بعد جداں اسلام دی دعوت لوگاں تائیں پہنچ دی ہے مصطفیٰ دیاں 3 بیٹیاں بھی اسلام دی دولت نال مالا مال ہو جاندیاں نے. ابو لہب جدوں ابو لہب وہ بندہ وا جڑا حضور نال بہت ہی پیار کردا سی، سگا چاچا وا نا، اعلان نبوت تو پہلے تک بڑا ہی پیار کردا سی. حدیث مصطفیٰ دے وچ ہے کہ جدوں حضور پیدا ہویا نا انہیں اتنی خوشی کیتی سی، خوشی دے اندر اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا اور حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دا رشتہ وہ بیٹیاں نہ کر لیا اعلان نبوت تو پہلے. لیکن ایڈا بدبخت اسلام دی دشمنی دے اندر
मुस्तफा नू परेशान करना चाहता वा। जदों मुस्तफा ने नबूवत दा ज़हार फरमाया, अबू लहब सब तो पहले मुकाबले विच आया। मुकाबले दे अंदर आन दी वजह तो रब्बुल आलमीन ने दी मुज़म्मत दे अंदर सूरत तब्बत यदा नाज़िल कर देती है। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहाबिन व इम्राअतु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मासद। जदों इहदी सूरत मुज़म्मत दे अंदर नाज़िल होई, अपने बच्चों नू जाके कहन लगा, गल सुनो, तैनू पता वा मुहम्मद ने मेरी किन्नी तौहीन कीती है, मैनू किदां दी बददुआ दित्ती है, मेरी हलाकत दी बात कीती है, मेरी बीवी दी हलाकत दी बात कीती है, मेरे माल दे बर्बाद होने दी बात कीती है। मैं बेटा तेरे नाल तद खुश होवांगा तुसी मुहम्मद दियां बेटियां नू हुणे तलाकां दे दिओ। दसो मैनू रखना है या मुहम्मद नू रखना। ये अबू लहब जिहड़ा पहले तक हजूर नाल मुहब्बत करदा सी, ऐलान नबूवत तो बाद उन्हें यह रुख इख्तियार कर लिया। अच्छा इत्थे जरा सोचो, अगर मुस्तफा दियां बेटियां ना होंदियां, हजरत खतीजा दे पहले शौहर दियां होंदियां, तो अबू लहब ने क्यों इस तरह करना सी? अगर मुस्तफा दियां हकीकी बेटियां ना होंदियां, हजरत हाला दियां बेटियां होंदियां जो हजरत खतीजा दी सकी भैन ओदियां, तो उन्होंने ये दुश्मनी करने की जरूरत कोई नहीं। उन्हें तो दुश्मनी की इस बना ते कि ये हजूर दियां बेटियां ने, जो इन्हों तलाक होएगी ना तो अल्लाह का नबी परेशान होएगा कि नहीं? दो बेटियां कट्ठियां तलाक। अबू लहब दा एक बेटा आन के माजरत के तौर पर अर्ज करता वा, आका मेरे बाप ने मजबूर किया होया वा तेरी बेटी नू तलाक देवां, रिश्ता खत्म करना नहीं सी चाहता, मेरे बाप वालों मैनू बहुत परेशान किया जा रहा वा, लिहाजा मेहरबानी होवेगी मैं रिश्ता खत्म कर रहा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश, कोई बात नहीं की जा रही। दूसरी थोड़ी देर तो बाद अबू लहब दा दूसरा बेटा भी आ जाता है, आन के रसूल अल्लाह नू तंग भी करदा वा, परेशान भी करदा वा, तकलीफ भी देंदा वा, गलत जबान तो अल्फाज अदा करदा। मुस्तफा उदियां गल्लां ते परेशान हुंदे ने, नाले हजूर दी बेटी नू तलाक भी दे के जांदा वा। एक जिहड़ा सी उन्हें सिर्फ तलाक दित्ती है, बदतमीजी नहीं की। दूसरे ने तलाक भी दित्ती ते नाले बदतमीजी भी की। मुस्तफा दी जबान तो उसे वेले जुमला निकलिया, या अल्लाह ए जड़ा अबू लहब दा बेटा गुस्ताख आ, जड़ा मेरा दिल तोड़ के गया वा, जिन्हें मैनू परेशान किया वा, कोई अपना कुत्ता इहदे ते मुसल्लत कर, इहनू पता लग जाए, कोई कुत्ता इहदे ते मुसल्लत कर दे। अबू लहब दा बेटा अपने घर जांदा वा, घर जाके बाप नू कहन लगा, गल सुन, जिद्दां तू मैनू कहा सी मैं मुहम्मद दे नाल उदा ही करके आया वां, पर गल अगली ये वा, मुस्तफा ने मेरे हक दे अंदर हलाकत दी बददुआ कर दिती है, या अल्लाह अपना कोई कुत्ता देते मुसल्लत कर। ये गल जड़ी बड़ी अजीब आ, मैं बड़ा उन्होंने परेशान किया। उन्हां दी बेटियां नू असीं दोनां ने तलाक भी दिती है, मगर मैं बदतमीजी करके आया। रसूल अल्लाह ने अगों ऐ फरमाया वा, अबू लहब भावें काफर मुस्तफा दा बदतरीन दुश्मन आ। जदों ने गल सुनी परेशान हो गया, सोचदा वा कि हुण मेरे बेटे नू जिंदगी कोई नहीं मिलेगी, यदि हलाकत दा समान बनने वाला वा, हुण नहीं बचन लगा। अबू लहब अपना काफिला लैके तजारत वास्ते मुल्क शाम की तरफ जा रहा वा, अपने बेटियां नू नाल लैके जा रहा वा। मक्के दे होर भी लोग ने तजारत दा समान। अबू लहब काफिला तुरन तो पहले अपने साथियों नू एक बात करते हैं, गल सुनो, जिस जगह ते भी तुसी ठहरना वा, जिस जगह ते भी पड़ाव करोगे, ऐस मेरे बेटे दा खास ख्याल करना वा, इसलिए कि मुस्तफा ने इहदे वास्ते हलाकत दी दवा कर छड्डी आ।
ख्याल करना किते नुकसान ना हो जाए। उन्हें आख्या घबरा ना, हुणे काफला जा रहा वा, मंजिल ब मंजिल सफ़र तय हो रहा वा। जिस जगह ते भी काफला रुकदा वा उस जगह ते ऊंटां दे पलाने जेड़े ने सारे कचावे इकट्ठे कीते जांदे ने। उच्ची जगह बनाने तो बाद अबू लाहब दे बेटे दे सौण दा इंतजाम किया जांदा वा। जंगल दे अंदर एक दिन काफला रुकिया होया, रात दा टाइम, उच्ची जगह बनाने तो बाद इहदे बेटे दे आराम करन दा प्रोग्राम बनाया वा। 4 शफेरे समान रख दिता गया। 4 शफेरे लोग आराम करते ने। जिहड़े काफले दे नाल लोग जा रहे सन, अद्धी रात दा टाइम हुंदा वा, जंगल दा शेर आंदा वा। आन के उन्हें किसी भी बंदे नूं कुछ नहीं किया। चलदियां चलदियां जिस जगह ते अबू लाहब दा बेटा सुता होया वा, ओदे करीब जाके अपने मुंह दे नाल, अपने पंजियां दे नाल ओदे जिस्म दे टुकड़े कर देंदा वा। उठे, वेख्या तो बेटा मरिया होया और जिस्म चीड़ फाड़ किया होया वा। तुसी जरा सोचो और फैसला करो कि अगर उस बघियाड़ ने या शेर ने बंदे ही खाने सन तो बंदे तो होर भी लागे पए हुए सी, कई बंदे पए हुए सन, उन्हें किसी ने कुछ नहीं किया। मारिया ते उस गुस्ताख नूं मारिया जिन्हें हजूर नूं परेशान किया सी, और मारिया या खादा उन्होंने भी नहीं। जरा अंदाजा करो ना। हालांकि गोश्त खा सकता सी, उन्हें क्या गुस्ताखे रसूल इस काबिल ही नहीं कि उन्होंने खादा जाए। इधरों अबू लास सईदा खतीजातुल कुबरा दा जिहड़ा भाणजा वा, इहनूं भी मक्के वाले लोग कहते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी नूं तलाक दे, नबी दी बेटी नूं छड़ दे। इनू पता लग जाएगा कि नवा दीन लियाण तो बाद किन्नी परेशानी करन दा सामना बनदा वा, किदां दे हालात दे नाल दिखना पैंदा वा। अबू लास कहन लगा, लोगों ठीक है, मुहम्मद ने नया दीन पेश किया वा, इस्लाम पेश किया वा, मेरी उन्हां दे नाल मुखालफत भी है, अजे तक मैं उन्हां दी गल नूं कबूल नहीं करदा। मगर आ जड़ी बात आ कि मुस्तफा दी बेटी नूं तलाक दे दा, ये नहीं हो सकदा। मैं मुहम्मद ना रिश्ता खत्म नहीं करना। उन्हें क्या गल सुन, तू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी नूं छड्ड दे, मक्के दी जिस बच्ची नाल भी कहेंगा तेरा निकाह कर देने। आला तो आला खानदान, आला तो आला हसीनो जमील औरतां तू ना ते लै, असी तेरा रिश्ता करने वास्ते तैयार हाँ। अबू लास कहन लगे, नहीं मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल रिश्ता निभावांगा, कदी भी सईदा ज़ैनब नूं तलाक नहीं देवांगा। इमामुल अंबिया दे नाल एहतराम करने की वजह तो अल्लाह ताला ने इन्हां नूं ईमान दी दौलत भी अता कर दी, बस एहतराम की वजह तो। वरना अगर कुफर विच मर जाते तो हमेशा वास्ते कित्थे जाना सी, जहन्नम दे अंदर। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी, जरा अंदाजा करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां 2 बेटियां जिन्होंने शादी तो फौरी बाद अजे उन्होंने अपने घर के अंदर आबादी नहीं सीखी, तीन वालिद के घर के अंदर मौजूद तलाक हो जांदियां ने। इस जगह ते घर विच मौजूद आ उस वेले दा एक अजीम इंसान, मक्के दा सदागर जिदा नाम सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वा। ए नौजवान खूबसूरत भी आ, हसीनो जमेल भी आ, शर्मो हयादा पैकर भी आ, मक्के दा सदागर भी आ, बहुत बड़ा ताजर भी आ, जिदा कारोबार दूसरे मुल्कां दे अंदर फैलिया होया वा। इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर हाज़र हुंदे ने। अर्ज़ कीती आका इजाज़त होवे एक मसला पेश करां। इमामुल अंबिया ने फरमाया, उस्मान दसो की कहंदे जे? या रसूल अल्लाह तुहाडियां बेटियां नूं अबू लाहब ने तलाकां दवा दित्तियां ने। या रसूल अल्लाह मैं गुलाम आज़र हाँ, तुसी अपनी बेटी दी शादी मेरे नाल कर दिओ। हजूर ने फरमाया, उस्मान ठीक आ। हुण देखो ना, हर बंदा शरीफ बंदे नूं लभदा, नेक होवे, खूबसूरत होवे, कारोबार भी होवे, ऐसा ही बच्चा चाहिए है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी दा निकाह, हज़रत रुकैया दी शादी
عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے نال فرما دیتے سیدنا عثمان غنی دماد مصطفیٰ بن گئے دماد رسول بن گئے امام الانبیاء دے ان صحابہ نو بڑا تنگ کیتا جا رہا بڑا پریشان کیتا جا رہا امام الانبیاء جدوں دیکھ دے نے مکے دے کافر میرے غلاماں نو بڑا تکلیف دین دے نے بڑے پریشان کر دے نے اللہ دے محبوب فرما دے نے صحابہ نال دا علاقہ حبشہ با اس جگہ دا بادشاہ نجاشی جڑا ہے تے عیسائی مگر ہے بڑا رحم دل لوگاں نال ظلم نہیں کردا زیادتی نہیں کردا میری والوں اجازت ہے تسی حبشے چلے جاؤ حبشے دی طرف ہجرت کر جاؤ جدو حالات ٹھیک ہو جان گے پھر واپس آ جانا سیدنا عثمان غنی بھی تیار ہو جاندے نے اپنی بیوی حضرت رقیہ نو نال تیار کیتا اے جوڑی تیار ہون تو بعد رسول اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوندے نے آقا سانو کی حکم فرمایا عثمان تانوں بھی اجازت تسی بھی ہجرت کر جاؤ سیدنا عثمان غنی اپنی بیوی نو نال لے کے ملک حبشہ دے اندر پہنچ جاندے نے کوئی صحابہ بھی انہاں دے نال ہجرت فرما کے حبشہ دے اندر پہنچ جاندے نے امام الانبیاء نو پتہ بھی ہے حبشے دا نجاشی رحم دل بندہ وا کسے تے ظلم زیادتی نہیں کردا مگر جدوں بھی حبشے والوں کوئی بندہ آندا وا رسول اللہ سب تو پہلے پوچھدے نے عثمان دا کی حال ہے میری بیٹی دا کی حال ہے او دا فون والے رابطے تے ہے کوئی نہیں سی نا جدوں کوئی بندہ حبشے وچوں مکے آیا نا سب تو پہلے ہی پوچھیا بھئی جڑے ساتھی حبشے گئے سن انہاں دی کی حال ہے اور میری بیٹی کے سحال میں چاہو لوگ عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سکون میں چاہو تھے کوئی پریشانی نہیں اپنے دین دے مطابق اسلام دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں انہوں نے کسی طرح دی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور اس والے حضور دے گھر دے اندر حضور دی بیٹی ام کلثوم شیب ابو طالب دے اندر جدو مکے والیاں کافران نے بائی کاٹ کر دیتا نا مسلمانہ دا تو پھر بنو ہاشم دے لوگ جڑے سن اتھے قید ہو گئے ہر طرح دا انہاں دے نال رابطہ ختم ہو گیا اور سارے نبی دی بیٹی ام کلثوم اے بھی حضور دے نال سیدہ فاطمہ الزہرا دی عمر یہ جو تھوڑی جئی سی 9 یا 10 سال دی عمر یا اس تو بھی کم ہوئے گی تو سیدہ ام کلثوم ماں بھی فوت ہو گئی تو ذرا اندازہ کرو نا پھر اس حالات دا سامنا کداں کیتا ہوئے گا جدو کھان واسطے بھی پابندیاں نے باروں کھان دا سامان کوئی نہیں آندا جدوں بھی کوئی قافلہ مال لے کے مکے وال آندا با مکے دے کفار اگے جا کے زیادہ قیمت دے کے مال فوری خرید لیندے نے انہاں بندیاں نو پریشانی دا سامنا وا اللہ دا حکم آیا اے میرے محبوب ایسا کرو تسی مکہ چھڈ کے مدینہ پاک آ جاؤ چھڈ دیو اس بستی نو جس جگہ دیتے ہیں لوگ ظالم کہ تیڑا جینا انہوں نے مشکل کر دیتا امام الانبیاء علیہ السلام مکہ تو مدینہ پاک آ گئیں اور وہ لوگ وہ صحابی صحابیات جڑیاں سن وہ بھی ہجرت فرما کے مدینہ پاک آ رہی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں حضور دیاں ازواج مطہرات اجے مکے دے اندر موجود مکے تو مدینہ جا کے رسول اللہ نے کوئی صحابہ نو بھیجے جاؤ جا کے میرے اہل بیت دے افراد نو بھی لے کے آو سیدہ عائشہ بھی چلے گئیاں حضرت اسماء بھی چلے گئیاں حضرت ام کلثوم بھی چلے گئیاں مدینہ پاک چلے گئے ابو العاص حضور دا دماد اجے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا مگر رسول اللہ نہ لگاؤ ہے با ادب و احترام ہے با بدر دی لڑائی دا ٹائم آ جاندا مکے والیاں نے ایک لشکر تیار کیتا مدینے تے چڑھائی دا پروگرام
اسی انہاں بندیاں نو زندہ نہیں چھڈاں گے جڑا مکہ چھڈ کے مدینہ چلے گئے نے، جنہاں نے اپنا دین تبدیل کیتا ہویا وا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صحابہ نو تیار کردے نے۔ صحابہ کفار ایک لشکر لے کے مدینے تے چڑھائی کرنا چاہتے نے، تسی بھی تیار ہو جاؤ، تیاری کرو۔ جدو اینی بات ہوندی ہے لوگ تیار ہوندے نے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ امام الانبیاء دی بارگاہ دی اندر حاضر ہوندے نے، یا رسول اللہ میں تیاری کر رہا ہاں، میں بدر وچ شامل ہونا چاہنا ہاں، مگر ایک پریشانی ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میرا عثمان پریشانی کس گل دی؟ یا رسول اللہ میری بیوی رقیہ بیمار آ، تیاڈی بیٹی بیمار آ، میرا دل بھی چاہتا وا جنگ دے اندر شامل ہوواں، جا کے بھرپور طریقے نال حصہ لواں۔ کملی والیا سوچدا واں بیوی دی حالت تے شوہر چھڈ کے چلے جاوے، پیچھے او دی تمارداری بھی کرن والا کوئی نہ ہوئے۔ امام الانبیاء فرماندے نے اے میرا عثمان تیرے واسطے اجازت آ، تسی مدینے دے اندر رہو، اپنی بیوی دی تمارداری کرو، میں نبی بدر دے صحابہ وچ شامل کر لواں گا۔ اللہ دا قانون تے یا نا کہ جڑا بدر وچ جائے گا اوہی بدر دے صحابہ وچ شامل ہوئے گا، بدر والی فضیلت انہاں دی ہوے گی، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا سی لوگو جڑے جڑے بندے نے بدر دی لڑائی وچ حصہ لیا ہے نا، اس تو بعد وہ کوئی غلطی کوتاہی کر بھی لے گا تے اللہ نے انہوں پہلے ہی معاف کر چھڈیا ہوا، معافی دا اعلان پہلے ہو گیا وہ۔ اگر زندگی چ گناہ ہو سکتا وا، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان ہے معصوم تے کوئی نہیں نا۔ فرمایا میرے رب نے وعدہ کر لیا وا سیدنا عثمان غنی تیری عظمت تو نثار ہو جائیے، لوگ بدر وچ شامل ہون، لڑائی کرن، پھر مجاہدہ مرتبہ ملدا وا، پھر عزت ملدی ہے۔ عثمان غنی مکے دے اندر مدینے پاک دے اندر رہندیاں ہویاں اس بدر والا مقام نو حاصل کیتا وا۔ اور خدا دے فیصلے دیکھو، جدو بندے قیدی کیتے گئے نا 70 واقعہ بدر انشاءاللہ تعالیٰ کے بیان کریں گے، 70 کفار مکہ دے قیدی کیتے گئے، انہاں وچ حضور دا دماد ابو العاص بھی آ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عباس چاچا وہ بھی قیدیاں وچ آ، مکے والوں انہوں نے شامل کر لیا ابو جہل انہوں نے، چلو تسی بھی نال چلو ساڈے، حالانکہ دونوں ہی بندے جنگ بچانا چاہتے نہیں سی، پاویں انہوں نے کلمہ جے نہیں پڑھیا لیکن حمایت تو حضور دی کر دے سی، مجبوراً انہوں نے جنگ چ شامل کر لیا، اور خدا دی قدرت کے دونوں ہی قیدی ہو گئے، ایک چاچا دوسرا دماد۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دی مشاورت دے نال انہاں قیدیاں دے نال کی کیتا جاوے، فیصلہ ہوندا وا اے بندے اپنا فدیہ دے کے آزاد ہو سکدے ہاں، انہاں کو فدیہ لاؤ تے آزاد کر دیوں۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سیدنا عباس امیر آدمی سن، مالدار آدمی ہاں، خوشحال زندگی گزارے سن، مگر قیدیاں دے اندر شامل ہم۔ امام الانبیاء نے فرمایا ٹھیک ہے تسی میں اپنا فدیہ دیو تے آزاد ہو جاؤ۔ ابو العاص جو حضور دا دماد آ اے بھی قیدیاں دے اندر شامل ہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے تسی بھی پیچھے پیغام بھیج دیو مکے دے وچوں تیڑا فدیہ آ جاوے تے تیانوں بھی آزاد کیتا جاوے گا۔ سارے واسطے ایک جیسا قانون ہو۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیانوں تے پتا وا کہ میرے پیچھے مال ہی کوئی نہیں، بچے میرے چھوٹے چھوٹے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چاچا جی جدو تسی جنگ واسطے آن لگے سی نا تے سونا زمین چ دب کے آئے سی، میری چاچی نو نال لے کے سونا زمین چ دبیا سی کہ اگر میں بچ کے آ گیا تو ٹھیک آ، نہ بچ کے آیا تو اینا کو سونا ہے بچیاں نو پریشان نہیں ہونا پائے گا، او سونا مگاؤ فدیہ دو تے آزاد ہو جاؤ۔ اندازہ کرو نگاہ نبوت کتھوں تک دیکھ رہی آؤ، ذرا کہو سبحان اللہ۔
अब्बास हैरान हो जाते ने, आका मेरे तो अलावा और मेरी बीवी तो अलावा तो किसी को पता ही नहीं कि असीं सोना दब के आए हैं, पैसे दब के आए हैं। तुसीं मदीने बैठे हो या गल कर रहे हो? पता चलिया निगाहे नबूवत दे सामने कोई शै भी पुशीदा नहीं। अबू लास जाओ बेटा तुसीं भी फिदिया मुगा के आज़ाद हो जाओ। ये पैगाम मक्के दे अंदर पहुँचता वा, अपने अपने कैदियों वास्ते पैसे इकट्ठे करो, उन्हां दी रिहाई का इंतजाम करो। सैयदा ज़ैनब इन्हां दा शौहर कैदियों के अंदर शामिल आ। इन्हां नूं पता लगता वा अपने घर की हर शा कीमती जड़ी से कट्ठी कीती है, जेवरात कट्ठे कीते ने, एक कपड़े दे अंदर बन के उन्हां बंदियां दे हवाले कीते ने जिहड़े बंदे मदीने वाल जा रहे सन, अपने कैदियों की रिहाई कराने वास्ते कोशिश करते ने। सईदा ज़ैनब दे भी कुछ जेवरात जड़े सन वो भी शामिल होए। इमामुल अंबिया दे सामने फिदिये की रकम पेश की जा रही है, बंदे आज़ाद होंदे जा रहे ने, रिहा होंदे जा रहे ने। जो हज़रत अबूल आस की वारी आती आ, वो जेवरात भी अगे रखे गए। अर्ज की आका तेरी बेटी सईदा ज़ैनब ने थोड़ा जा जेवरात थोड़े जे पैसे भेजे ने अपने शौहर की रिहाई वास्ते। इमामुल अंबिया ने जो कपड़ा खोलिया, उस कपड़े दे अंदर एक सोने का हार देखने तो बाद मुस्तफा नूं अपना माजी याद आ जाता वा, गुजरिया हुआ जमाना याद आ जाता वा। सहाबा देखो ए हार वा जो मेरी बेटी की शादी हुई सी, बेटी का निकाह किया सी, सईदा खतीजा ने अपने गले चो उतार के ज़ैनब नूं अता किया सी। ज़ैनब का नाम खतीजातुल कुबरा का नाम आंटी दे रहा। मुस्तफा दियां अखां च आंसू आ जाते ने, मुस्तफा परेशान हो जाते ने। हुण सहाबा देखते ने या रसूल अल्लाह हुक्म की है? फरमाया मेरा दिल चाहता वा ज़ैनब की निशानी जड़ी है खतीजातुल कुबरा वालों मिलिया होया हार इनू वापस कर दिता जाए। तैनू एतराज़ तो कोई नहीं? तुसीं ये ना कहना कि जो बाकियों को पैसे ले जाते आ तो अपने दमाद को क्यों नहीं ले गए? फरमाया यह हार सोने का मेरी बीवी सईदा खतीजा ने अपनी बेटी ज़ैनब नूं उदों अता किया सी जदों इन्हां दी शादी हुई है। आख्या या रसूल अल्लाह जो तेरी मर्जी होवे, जो तेरा हुक्म होवे, सानू एतराज़ करने की की जरूरत आ? हजूर ने फरमाया ठीक है बई, ये हार वापस भेज दिता जाए। अबूल आस तेरे नाल सिर्फ एक शरत आ, तू मक्के जाके मेरी बेटी नूं मदीने भेज देना, बस इन्नी गल है तेरे नाल। जरा सोचो अगर सईदा ज़ैनब मुस्तफा दी बेटी ना हुंदी, हजूर ने ये कुछ कहना? बोलो जरा। अगर हज़रत हाला दी बेटी हुंदी या सईदा खतीजातुल कुबरा दी पहले शोहर तो बेटी हुंदी तो खतीजा ते फौत हो गई सन। अगर ऐसा रिश्ता हुंदा तो हजूर ने यह गल क्यों करनी सी? पता लगा रसूल अल्लाह दियां हिक्की बेटियां सन। अबू आस ने वादे के मुताबिक मक्के जाके सईदा ज़ैनब नूं कहंदे ने ज़ैनब तेरा बाप मैं उन्हां नाल वादा करके आया वां, मैं तैनूं मक्के तो मदीने भेज देवां। हजूर का सारा खानदान आला वा, शान वाला वा, ये अंदर कोई किसी तरह की भी परेशानी ज़हन च नहीं आनी चाहिए। आला हज़रत जड़ी बात कर दें तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। सारे बोलो जरा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब
گھرانہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ابو الاس اپنے وعدے دے مطابق امام الانبیاء دی بیٹی نو تیار کر کے سواری تے بہا دیندے نے۔ ادھر مدینے تو کوئی صحابہ آئے سن، سواری انہاں دے حوالے کر دیتی ہیں۔ او صحابی صحابیات جڑے اجے تک مکے دے اندر سن انہاں بھی تیاری کر لیے۔ مصطفیٰ دی بیٹی اپنی سواری تے بیٹھ کے یوں ہی مکے تو سواری باہر نکل دی ہے۔ مکے دے کفار کیرا پا لیندے نے، کہن لگے نبی دی بیٹی اسی نہیں جان دینا کیونکہ ساڈا بہت بڑا نقصان ہویا۔ 70 آدمی بدر دے مقام تے قتل ہو گئے نے، نبی دی بیٹی اس طرح چلے جاوے گی تے ساڈا مر جان دا مقام آ۔ ایک مکے دا کافر اگے بڑھیا، انہیں تیر ماریا اس اونٹ نو جتے سیدہ زینب بیٹھیاں سی، اونٹ پڑکیا، سیدہ زینب اونٹ تو تھلے گر گئیاں۔ پتھریلا علاقہ اور بچے دا پیدا ہون دا بھی انہوں دا ٹائم ہے سی، مگر انہی چوٹ آئی بچہ ختم ہو گیا۔ اسے حالت دے اندر مدینہ پاک پہنچیاں، ذرا اندازہ کرو رسول اللہ کنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام سیدہ زینب دی بات کر دیا فرماندے نے اے لوگوں میری یہ وہ بیٹی یا جنہوں میری وجہ تو پریشان کیتا گیا، میری وجہ تو تکلیفاں آئیاں نے، میری وجہ تو پریشان ہوئیاں نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی بیٹی ہن حضور علیہ السلام دے گھر وچ رہ رہیاں نے، مکان دے اندر رہ رہیاں نے۔ ادھروں ابو الاس ایک قافلہ لے کے ملک شام جا رہے سن، واپسی تے کوئی صحابہ دا ٹاکرا ہو گیا، صحابہ دا سامنا ہو جاندا ہے۔ قافلے والیاں نو روک لیا، انہاں دا سامان بھی کٹھا کر کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر سامان پیش کیتا گیا۔ ابو الاس دوڑ کے اپنی بیوی سیدہ زینب دے مکان وچ داخل ہو جاندے ہیں۔ سامان بھی کٹھا ہو گیا، بندے بھی گرفتار ہو گئے، مگر ابو الاس سیدہ زینب دے مکان چ داخل ہو گئے۔ سیدہ زینب صبح دا ٹائم آواز دیتی لوگوں سنو میں اپنے شوہر نو پناہ دے دیتی ہے، لہذا انہوں دے متعلق کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ امام الانبیاء نے جدو سلام پھیریا نا فجر دی نماز، یہ آواز آئی کیونکہ حضور دے کمرے نال سی نا مسجد نبوی دے نال گھر بھرے ہوئے سن۔ فرمایا میری بیٹی نے اپنے شوہر نو پناہ دیتی ہے، بھئی تانوں اعتراض تے کوئی نہیں؟ صحابہ نے عرض کی آقا ٹھیک ہے، اگر انہوں نے پناہ دے دیتی اسی انہوں دا تحفظ انہوں دی حفاظت کریں گے، انہوں نے نقصان نہیں پہنچاواں گے۔ ابو الاس 2 دن اتھے رہندے نے، اس تو بعد مکے چلے جاندے نے۔ او قافلہ جدا سامان بھی روکیا ہویا سی سارا قافلہ آزاد ہو گیا۔ رہا ہون تو بعد مکے دے اندر جان تو بعد جنہ دا سامان ہے انہاں دے حوالے کیتا گیا۔ ابو الاس لوگاں نو مخاطب ہو کے کہندے نے لوگوں مینوں ذرا دسو کسے بندے دی کوئی شے رہ گئی ہوے، کسے بندے دے کوئی پیسے رہندے ہون، کسے بندے دا سامان رہندا ہوے۔ لوگاں آکھیا نہیں بالکل ہر شے کلیئر ہو گئی ہے، حساب برابر ہو چکا۔ سیدنا عثمان حضرت ابو الاس فرمان لگ دینے اے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں اج محمد دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ میں اپنے آپ نو پہلے کلیئر کر لیا تاکہ میرے مسلمان ہو کے مکے جان تو مدینے جان تو پہلے یہ گل کلیئر ہو جائے، کوئی میرے تے اعتراض نہ کرے کہ ابو الاس سارے پیسے لے گیا سی، سامان لے گیا سی، کوئی چیز لے گیا۔ اپنا حساب کلیئر کرو۔ جدو نے کہا نہیں کلیئر جی کوئی رولا نہیں، فرمایا سن لو پھر میں مسلمان ہو گیا۔ مدینہ پاک آ گئے، مدینہ پاک آئے، حضور علیہ السلام نے نکاح دوبارہ نہیں کیتا،
اسے نکاح نہیں برقرار رکھیا وا جڑا پہلے ہویا سی۔ اور یاد رکھو یہ گل، پاویں کوئی عیسائی ہوے، پاویں کوئی یہودی ہوے، پاویں کوئی سکھ ہوے، پاویں کوئی ہندو ہوے، پاویں کوئی مجوسی ہوے، پاویں کوئی پارسی ہوے، کسے مذہب وچ بھی ہوے، اگر میاں بیوی مسلمان ہو جان انہوں نے نیا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں مسلمان ہو جان، عیسائیاں چ ہو جائے، یہودیاں چ ہو جائے، سکھاں چ ہو جائے، ہندوؤں چ ہو جائے، پارسیاں چ ہو جائے، انہوں دے پہلے نکاح نو ختم نہیں گنیا جائے گا۔ اور جیڑی اولاد انہوں دے اس حال وچ ہوئی ہے اس اولاد تے بھی کوئی اعتراض نہیں کیتا جائے گا کہ 3 بچے پیدا ہوئے سن، 3 ہی نکاح تو بغیر، ایسی صورتحال نہیں۔ اسلام اسے رشتے میں برقرار رکھدا وا جتنا بھی وہ نکاح ہویا سی۔ تینوں پتہ نا بھی سارے دے طریقے مختلف ہیں۔ عیسائیاں دا نکاح کسی اور طریقے نال ہوندا وا، یہودیاں دا کسی اور طریقے نال ہوندا، سکھاں دا کوئی اور طریقہ وا، ہندوؤں دا کوئی اور طریقہ وا، پارسی مجوسیاں دا کوئی اور طریقہ کار آ۔ اگر میاں بیوی خاندان ہی مسلمان ہو جائے انہوں نے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ٹھیک ہے، جدہ بھی ہے سی صحیح ہے، اسلام انہوں قبول کردہ۔ اس لئے کہ وہ بندیاں میں ہوا ہی ہوئے گا نا نکاح، کوئی بندے 4 گواہ ہون گے نا جو شادی ہوئی ہوئے گی۔ رسول اللہ نے اس نکاح نو برقرار رکھیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام سیدہ زینب دے 3 بیٹے نے، 2 بیٹے 1 بیٹی، اولاد اللہ نے انہی عطا کی تھی۔ یہ تو تسی سن دے رہندے ہو، امام الانبیاء نماز دی حالت اندر ہوندے سن، امام حسن کندیاں تے بیٹھ جاندے نے، حسین پشتے بیٹھ جاندے نے، امام الانبیاء انہاں دی خاطر سجدہ لمبا کر دیندے نے، مگر نبی دی پیاری بیٹی سیدہ زینب دی بیٹی امامہ اے بھی چھوٹی عمر مصطفیٰ نماز دی حالت وچ ہوندے نے، بیٹی حضور دی پشتے بیٹھ جاندی ہے، اللہ دا نبی سجدہ لمبا کر دیندا کتے نمازی گر نہ جاوے۔ انہاں جو اسی طرح دا پیار ہو جداں دا امام حسن نال آ، جداں دا امام حسین دے نال آ، کیونکہ نواسے سارے ایکو جہی ہوندے آ۔ اچھا جی لوگ عجیب و غریب گلاں کردے نے، بھئی حضور دا پیار سیدہ فاطمہ نہ زیادہ سی باقیاں بیٹیاں نہ نہیں، اے جھوٹ سرے تو گل غلط آ۔ آج اگر کوئی بندہ تسی پیش کرو کہ اے دے 5 بچے نے 2 بچیاں نے، اے بچیاں نہ تو پیار نہیں کردا، بچیاں نہ پیار کردا، تو لوگ کی کہن گے؟ چنگا کہن گے؟ بولو ذرا۔ یا 3 بیٹیاں نے 4 بیٹیاں نے، ایک نال پیار کردا 3 نال ویندا نہیں، لوگ چنگا کہن گے انہوں؟ لوگ آکھنا ظالما باقیاں وال توجہ نہیں کردا، ایک بیٹی نال پیار کردا۔ اے گل جدوں حضور وال کیتی جائے گی تے پریشانی ہوندی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ ساریاں بیٹیاں نال پیار کردے آ، انہاں دی اولاد نال پیار کردے آ۔ اگر کوئی بیٹی نہ پیار سی گل غلط ہو، حضرت امامہ بھی وضو کندیاں تے اٹھا لیندے نے، سجدے دی حالت تے بھی بیٹھ جاندیاں نے، مگر رسول اللہ نماز نو اس انداز پیش کر دینے بچی اتوں گر نہ جاوے۔ امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایک ہار آیا سونے دا کسے مالک نعمت چو، ہار بڑا قیمتی تے بڑا خوبصورت، اللہ دے محبوب دیاں بیویاں سامنے موجود، ہار انہاں دے سامنے رکھیا گیا۔ پوچھے عائشہ اے ہار کیسا؟ حفظہ ہار کیسا؟ بیویاں نو مخاطب ہو کے بات کیتی یا تے ہر بیوی دی تمنا وا کہ آقا مینوں عطا کر دین انہاں خوبصورت ہار۔ عورت او دا زیور کمزوری یا او دی خواہش ہے کہ مینوں زیور ملے۔ حضور نے جدو ساریاں نو پوچھ لیا نا، سارے نے عرض کی تھی آقا ہار بڑا خوبصورت ہو، اگے فیصلے دا انتظار ہو، امام الانبیاء ہار کنو عطا کر دینے؟ فرمایا جڑی اس گھر چ سب تو زیادہ محبوب ہوئے گی ہار میں او دے گلے پاواں گا۔ اے ہور ایک توجہ ہو گئی کہ حضور کی فیصلہ کرنگے۔ جدو انتظار ہویا نا، حضور نے فرمایا میری بیٹی امامہ نو بلا کے لے کے آؤ۔ اے چھوٹی جی بچی سی اجے، امامہ حضور دی بارگاہ پیش ہوئی، اللہ دے محبوب نے اپنے ہتھاں مبارکہ نہ ہار انہاں دے گلے وچ پا دیتا۔ فرمایا امامہ تسی پہن لو بھئی، یہ تحفہ تہاڈے واسطے۔ پتہ لگا نگاہ نبوت
किस तरीके नाल उन्हां बच्चों नाल प्यार करते हैं। इमाम हसन हुसैन भी हजूर के दिल ते चैन आ। सईदा इमामा जी हजूर की नवासी आ, और सईदा जैनब का एक बेटा अबू लास जिन्हों के नाँ से इन्हों के बाप का नाम पिया होया सी, बीमार हो गया, बच्चा बीमार हो गया। बीमारी की हालत के अंदर और निज़ा दा वक्त करीब आ गया। जो बच्चे दियां चंद घड़ियां सांस बाकी ने, जिंदगी खत्म होने वाली है। सईदा जैनब उस वेले अपने बाबा वाल दौड़ के जांदियां ने, बाबा जल्दी आवो, मेरा बेटा जड़ा परेशान आ, बीमारी की वजह तो बहुत ज़्यादा तंग आ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जैनब चलो मैं आना वा। हजूर सहाबा दे अंदर बैठे हुए सन। थोड़ी देर तो बाद सईदा जैनब फिर मस्जिद नबवी वाल आंदियां ने, आका जल्दी आवो, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान आ। इंज लगता वा जिवें जिंदगी दियां चंद घड़ियां बाकियां ने। इमामुल अंबिया दौड़ के मस्जिद नबवी चों बाहर निकलते ने, सहाबा भी नाल चल पैंदे ने। रसूल अल्लाह ने अपना नवासा उठाया, अपने सीने दे नाल लाया, मगर देखदे की ने उस बच्चे दियां आखिरी घड़ियां ने, आखिरी सांस आ। मुस्तफा दी गोदी दे अंदर ओदे आखिरी सांस पूरे हो जाते ने, विसाल कर जांदा वा। रसूल अल्लाह सीने नाल लांदे ने, अखां दे अंदर आंसू आ जाते ने। रसूल अल्लाह लगातार रोना शुरू कर देंदे ने। ए आंसू मुस्तफा दे उस बच्चे दे चेहरे ते गिरदे ने। सहाबा कहंदे ने, या रसूल अल्लाह तुसी फरमांदे हो सबर करना चाहिदा वा, इस बच्चे वाल देख के तुहाडी हालत क्यों इदां दी हो गई है, तुसी क्यों परेशान हो गए हो, ज़ारो कतार अखां दे अंदर आंसू क्यों जारी होए ने। फरमाया सहाबा ये अल्लाह दी रहमत दे आंसू ने, अल्लाह ने बाप दे दिल दे अंदर ये जिहड़ी बच्चियां दी मोहब्बत रखी है ओदा ज़हार हो रहा वा। मैं ज़बान तो कोई गलत जुमला नहीं कह रहा, हाथ नाल कोई गलत हरकत नहीं कर रहा, ये तो अल्लाह दी रहमत दे आंसू आ जिहड़े खुद ही तक रहे ने। अंदाजा करो जरा रसूल अल्लाह किन्ना किन्ना बच्चों नाल प्यार करते सन। सईदा ज़ैनब और वेखो अल्लाह के फैसले। इमामुल अंबिया ने जो खतीजातुल कुबरा नाल शादी की है ना, उन्हां दी हयाती मुबारक दे अंदर मुस्तफा ने दूसरा निकाह नहीं किया। कितनी देर तक? 25 साल दूसरी शादी नहीं की। खतीजा दे फौत होने तो बाद मुस्तफा ने 10 शादियां होर कीतियां ने। सईदा ज़ैनब दे हुंदियां उन्हां दे शौहर ने दूसरा निकाह नहीं किया। ज़ैनब दे फौत होने तो बाद उन्होंने भी दूसरा निकाह किया। सईदा फातिमा ज़हरा दी मौजूदगी दे अंदर अली उल मुर्तज़ा ने दूसरा निकाह नहीं किया। फातिमा ज़हरा दे फौत होने तो बाद अली उल मुर्तज़ा ने 8 शादियां होर कीतियां सन। एक वक्त 4 ही सन, जिमें जिमें फौत हुई उवें उवें होर शादियां होंदी रहियां। ये अल्लाह के फैसले सन, अल्लाह नूं यही मंजूर सी। मुस्तफा दे खानदान की क्या शान आ। सईदा ज़ैनब जदों उन्हां दा आखिरी वक्त आया ना, हजूर दे हयाती मुबारक दे अंदर ही वो जिहड़ी चोट लगी हुई सी ऊंट तो गिर के, अल्लाह ने वो चोट जिहड़ी सी ना उदों थोड़ा जिहा उहनूं आराम दे दिता, चेता भुल गया, सेहत ठीक हो गई है। सईदा ज़ैनब फरमांदियां ने, आखिर मेरे विसाल दा सबब वो चोट बन गई जिहड़ी उदों लगी हुई सी। जख्म दोबारा शुरू हो गया, उहदे विचों खून बहना शुरू हो जाता वा। इस हालत के अंदर सईदा ज़ैनब दा विसाल हुंदा वा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, लोगो ये मेरी बेटी जिहड़ी है ये फौत भी हो रही है, मगर मुकाम शहादत भी अल्लाह ताला कर दिता वा। ओह बीमारी दोबारा गालब आई, वो जिहड़ी चोट लगी हुई सी उते विसाल हो गया। रसूल अल्लाह जदों बेटी दा गम ये परेशानी सुनते ने, अखां दे अंदर आंसू आ जाते ने। मुस्तफा परेशान, क्योंकि औलाद दे नाल प्यार जो है, बच्चियां नाल मुहब्बत जो है। इमामुल अंबिया अपनी बेटियां दे पेशानी दे बोसे लैंदे सन, हत्थां दे बोसे लैंदे ने। सहाबियां अर्ज करदियां ने, आका ज़ैनब फौत हो गई ने। इमामुल अंबिया फरमांदे ने, चलो तुसी उन्हां दे गुसल दी तैयारी करो, सहाबा उन्हां दी कबर दी तैयारी करो। जदों तैयारी
होने लगती है, गुसल की तैयारी की जा रही है। मुस्तफा ने फरमाया पानी थोड़ा जा गर्म कर लो ते विच बेरी दे पत्ते भी मिला ले जावन। उदों इन्हें साबन अच्छे नहीं सी हुंदे जिन्हें हुण। ये हजूर ने जिहड़ा फैसला सुनाया ना, पानी गर्म करो ते नाल बेरी दे पत्ते भी शामिल कर लो। अज तक सुन्नत जारी आ। जदों भी मैयत नूं गुसल देना तो लोग कहते हैं भी जल्दी करो, पानी गर्म करो और नाल बेरी दे पत्ते भी शामिल कर लो। ये हजूर दी वो सुन्नत, रसूलुल्लाह दा हुक्म दे मुताबिक बेटी नूं गुसल दिता गया। सहाबिया ने गुसल दिता, औरतां ने। इमामुल अंबिया ने फरमाया जदों गुसल तो मुकम्मल फारग हो जाओ मैनू आगाह करना। अल्लाह दे महबूब ने वो चादर मुबारक जिहड़ी खुद पहनी हुई सी उहदी जगह ते दूसरा कपड़ा पहन लिया। चादर उतार के फरमाया मेरी बेटी दे कफन अंदर चादर शामिल की जावे। इदों तो उलमा ने एक होर मसला कढ़िया वा कि जिस कपड़े की निस्बत मुस्तफा नाल हो गई वो कपड़ा भी बरकत वाला हो गया। ओ चादर कफन के अंदर शामिल हो गई। सईदा ज़ैनब नूं कबर च उतारन तो पहले रसूलुल्लाह खुद कबर विच उतरे, कबर की सफाई की, विच बैठ के सारा हिसाब लाया। हजूर ने खुद फरमाया सहाबा हुण आओ जनाजा पढ़ के तारीए। हजूर ने अपनी बेटी नूं खुद अपने हत्थां नाल लैद विच तारिया। सहाबा कहंदे ने कमली वाले जदों कबर तैयार हो रही सी अखां चों आंसू चलते रहे। जिन्नी देर तक मिट्टी पा के कम बात खत्म नहीं होया रसूलुल्लाह कबर दे कोल बैठे परेशान आ, अखां चों आंसू आ। पता चलिया कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटियां नाल कितना प्यार किया। अगर हजूर दियां हकीकी बेटियां ना हुंदियां कोई इन्ना प्यार करदा नहीं। तो मैं कुरान की आयत जिहड़ी पढ़ी सी ना, कुल या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ए नबी या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका, अपनी बीवियां नूं फरमाओ, अपनी बेटियां नूं फरमाओ, मुसलमानां दी औरतां नूं फरमाओ जदों घरों बाहर निकलिया करो तो फिर नकाब पा लिया करो, कपड़ा पहन लिया करो। जमा दे सीगे नाल अल्लाह ने बात की। हजूर दी एक बेटी नहीं 4 बेटियां ने। मगर शिया दी बनत्यांती देखो, एक गल ज़हन च बिठाओ। सीगा जगह दा अल्लाह कहता वह बनाते का, अगर एक बेटी हुंदी ते फिक्रा की आना सी वह बिनते का, बनात जमा वा। ये कोल होर तो कुछ ना होया। शिया जाकर आ, मकबूल तर्जमा शिया का मशहूर आ। इन्हें जो बनात का माना किया है ना, पहले बेटियां ही लिखिया। ए नबी अपनी बीवियों अपनी बेटियों, अगे ब्रैकेट में पता की लिखता है बेटी और नवासियों। उन्हें कहा भी काम नहीं बनना, चलो मेरे तो बाद भी कई बददियानत पैदा होणगे जिन्हों ने कुरान के सरासर माने गलत करने ने, तो चलो कुछ मैं भी कर दिया। इन्हें एक बेटी किया तर्जमा ब्रैकेट ला के। बनात एक नूं नहीं कहते, कम सो कम 3 आनियां सन। जमा तो सीगा 3 तो वध बोलते हैं ना अरबी की गर्दान के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक। तो कुरान कह रहा वा नबी दी एक बेटी नहीं, किनियां ने बोलो 4। एक का जिक्र होया वा, इंशाअल्लाह ताला बाकी 2 बेटियां का जिक्र अगले जुमे करांगे। दुआ कि अल्लाह ताला कुरान करीम पढ़ के समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना।